आमकां फंड जसो जसो आमच्या पार्टेक फंड येतलो तो फंड आमी हांगा अपडेट करीत रावतले रेग्युलरली आनी कितलो एक्सपेन्स जालो म्हणजे आयच्या दिसा पासून आमी ह्या कॅम्पेनिंगान कितलो खर्च केला तोय आमी तुमकां हांगा एक्सपेंडिचर कॉलमात तुमकां पळोवपाक मेळटलो आणि एवरी 3 मंथ जशे आयज आमी तुमकां हे आमचे प्रोजेक्शन दिलां भितर जे हेड्स आसा पळय हे सिमिलर हेड्स ते हेड्सान आमकां कितें खर्च जाला हो एवरी 3 मंथ्सांक आमी तुमच्या फुडें दवरले सो दॅट तुमकांय कळटलें की आरजीपी पार्टेन तुमी दिल्लो पयसो खंय खर्च केला आनी कित्याक खर्च केला आमी इतलेच प्रॉमिस करपाक शकता मागीर विश्वास दवरपाचो काय ना तुमचेर आसा आमी इतलेच सांगपाक सोदता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी तुमी दिल्लो प्रत्येक रुपया प्रत्येक जो पयसो आसा तो बऱ्या कामाक यूज करतली बरे वेन यूज करतली आनी जर कोणाक दिसता की पार्टी फंड मिसयूज करतले जर कोणाक आरजीचेर डावट आसा हांव तांकां पांयां पडून सांगता की तुमी आमकां फंड दिवं नाका तुमी 1 रुपया सुद्दां दिवं नाका कित्याक तुमचे क्वेश्चन घेवपाक आमकां आनी टायम ना आमी जे आयज परिस्थितीन हांगा काम करता ती परिस्थिती आमकां खबर आसा आमी आयज फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी गोंयान आसलेली जी तुमच्या कडेन फंड्स मागपाक इतले ओपनली येयला बाकीच्या पॉलिटिकल पार्टीं कडेन फंड मागपाक तांकां गरज ना कित्याक तांकां कोणाचो तेंको येता तांकां कितलो सपोर्ट आसता तांच्या कडेन कितलो पयसो आसा ही सांगपाची गरज ना पूण रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी एक प्युअर एक गोंयकारांची पार्टी एक ऑनस्ट एक इंटेग्रिटी आसलेली पार्टी आसा सो ह्या पार्टीक तुमी सपोर्ट करपाक जाय